सूरह अल अंबिया। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ लगा है और वो गफलत में पड़े हुए आराज किए जा रहे हैं। उनके परवरदिगार की तरफ से जो ताज़ा याद दहानी भी उनके पास आती है, वो उसको सुनते हैं तो खेल में लगे होते हैं। उनके दिल गाफिल हैं और वो जालिम चुपके आपस में सरगोशियां करते हैं कि ये शख्स है ही क्या, ये तो तुम्हारे ही जैसा आदमी है, फिर क्या आंखों देखते इसके जादू में पड़ते हो। इस पर रसूल ने कहा, ये क्या सरगोशियां करते हैं। मेरा परवरदिगार हर उस बात को जानता है जो ज़मीन व आसमान में की जाए, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा, ये तो ख्वाबे परेशान हैं, बल्कि ये भी कि इसने अपनी तरफ से इस कुरान को घड़ लिया है, बल्कि ये भी कि ये महज एक शायर है। सो अगर ये वाकई पैगंबर है तो हमारे पास उसी तरह की कोई निशानी लाए जिस तरह की निशानियों के साथ साबिक रसूल भेजे गए थे। हमने जिन बस्तियों को हलाक किया है, उनमें से कोई भी इनसे पहले इस तरह की निशानी देखकर ईमान नहीं लाए, तो क्या ये ईमान लाएंगे। कहते हैं कि हमारे जैसा आदमी है। तुमसे पहले भी हमने जिसको रसूल बनाकर भेजा, आदमियों ही में से भेजा है जिनकी तरफ हम वही करते थे। तो अहले इल्म से पूछ लो, अगर तुम लोग नहीं जानते हो, हमने उन रसूलों के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों, और वो दुनिया में हमेशा रहने वाले भी नहीं थे। फिर देख लो कि उनसे अपना वादा हमने पूरा कर दिया और उनको और उनके साथ जिनको हम चाहते थे बचा लिया, और हद से गुजरने वालों को हमने हलाक कर छोड़ा। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ भी एक किताब नाजिल कर दी है जिसमें तुम्हारे हिस्से की याद दहानी है। फिर क्या समझते नहीं हो। कितनी ही बस्तियां हमने तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी जो अपनी जानों पर जुल्म ढा रही थी, और उनके बाद दूसरे लोग उठा खड़े किए। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाई तो उसी वक्त वहां से भागने लगे। हमने कहा, अब भागो नहीं, अपने साजो सामान की तरफ जिसमें तुम मजे कर रहे थे, और अपने उन्हीं घरों की तरफ लौट जाओ जो तुम्हारी इशरत गाहें थी, ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने वावेला किया कि हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। सो यही वावेला करते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको काट कर ढेर कर दिया, गोया बुझे हुए पड़े हैं। हमने ज़मीनों आसमान को और उसको जो उनके दरमियान है कुछ खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो उसका एहतमाम अपने पास ही से कर लेते, अगर हमको यही करना होता। हरगिज़ नहीं, बल्कि एक दिन आने वाला है कि हम हक को बातिल पर मारेंगे और वो उसका सर तोड़ देगा। फिर उसी वक्त देखोगे कि वो नाबूद हो गया है। हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए बड़ी खराबी है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो। उसी के हैं जो ज़मीन और आसमानों में हैं और जो उसकी बारगाह में हैं, जिन्हें उसकी औलाद बनाकर पूजते हो। वो इसकी बंदगी से सरताबी नहीं करते और ना थकते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, कभी दम नहीं लेते। क्या इन्होंने ज़मीन के अलग माबूद ठहरा लिए हैं। वो ज़मीन को शादाब करते हैं। अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद भी होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। सो अल्लाह अर्श का मालिक
उन सब चीज़ों से पाक है जो ये बयान करते हैं। वो जो कुछ करता है उसके लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, और ये सब जवाबदेह हैं। क्या इन्होंने खुदा के सिवा दूसरे माबूद ठहरा लिए हैं? इनसे कहो कि अपनी दलील पेश करो। ये तालीम है उन लोगों की जो मेरे साथ हैं, और उन लोगों की भी जो मुझसे पहले हुए। नहीं, किसी के पास कोई दलील नहीं है, बल्कि इनमें से ज्यादा हक को नहीं जानते, इसीलिए मुंह मोड़े हुए हैं। तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे हैं, उनकी तरफ हम यही वही करते रहे हैं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सो मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं कि खुदाए रहमान के औलाद है। वो इस तोहमत से पाक है। फरिश्ते जिनको ये खुदा की बेटियां समझते हैं, वो उसकी औलाद नहीं बल्कि मुकर्रब बंदे हैं। वो उसके हुजूर कभी बढ़कर नहीं बोलते और उसके हुक्म की तामील करते हैं। उनके आगे और पीछे जो कुछ है सब उसको मालूम है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते उसके सिवा जिसके लिए अल्लाह पसंद फरमाए, और उसकी हैबत से लरसते रहते हैं। उनमें से जो ये कहने की जसारत करे कि अल्लाह के सिवा मैं इल्ला हूँ, तो उसको हम जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। ये निशानियाँ मांगते हैं। क्या इन मुनकरों ने बारहा देखा नहीं कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद हैं? फिर हमने उनको खोल दिया, और हमने हर जिंदा चीज़ को आसमान के पानी ही से पैदा किया है। क्या वो फिर भी ईमान ना लाएंगे? और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए कि वो उनको लेकर झुक ना पड़े, और इन पहाड़ों के अंदर रास्ते के लिए दर्रे बनाए ताकि लोग अपने लिए राह पालें। और आसमान को हमने एक महफूज छत बना दिया, और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। हकीकत ये है कि वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया है। इनमें से हर एक अपने एक मदार में गर्दिश कर रहा है। ये तुमको नहीं मानते, इसलिए कि तुम्हें भी एक दिन मर जाना है। तुमसे पहले भी ए पैगंबर, हमने किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं दी, तो क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा रहने वाले हैं? हकीकत ये है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और ये अपनी हैसियत पर इतराए नहीं। हम अच्छे और बुरे हालात से तुम लोगों को आजमा रहे हैं, परखने के लिए, और एक दिन तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। ये मुनकरीन जब तुमको देखते हैं तो इसके सिवा कुछ नहीं करते कि तुम्हें मजाक बना लेते हैं। कहते हैं अच्छा यही है जो तुम्हारे माबूदों की हज्व करता था, और अपना हाल ये है कि ये खुद खुदाए रहमान के जिक्र ही के मुनकिर हैं। ये आज़ाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। हकीकत ये है कि इंसान उजलत के खमीर से पैदा हुआ है। मैं अनकरीब अपनी निशानियां तुम्हें दिखाऊंगा, इसलिए मुझसे जल्दी ना मचाओ। और कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। ऐ काश इन मुनकरों को उस वक्त की खबर होती जब ये दोज़ख की आग को ना अपने चेहरों से हटा सकेंगे, ना अपनी पीठों से, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। ये मुसीबत बताकर नहीं आएगी, बल्कि इन पर अचानक आ मौजूद होगी और इन्हें मबहूत कर देगी। फिर ना उसको दफा कर सकेंगे और ना इन्हें मोहलत ही दी जाएगी। तुमसे पहले भी ए पैगंबर रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। फिर जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज़ ने घेर लिया।
जिसका वो मजाक उड़ाते रहे थे। इनसे पूछो, अगर वही चीज तुम्हें आ घेरे तो रात और दिन में कौन खुदाए रहमान की पकड़ से तुम्हारी हिफाजत कर सकता है? कोई नहीं, बल्कि ये लोग अपने रब की तंबीह से रूह गर्दानी कर रहे हैं। क्या इनके लिए हमारे सिवा कुछ और माबूद हैं जो इनको बचा लेंगे? हरगिज नहीं। वो ना खुद अपनी मदद कर सकेंगे और ना हमारे मुकाबिल में कोई उनका साथ दे सकता है। बल्कि असल बात यह है कि हमने इनको और इनके बाप दादा को दुनिया से बहरामंद किया, यहाँ तक कि इन पर एक लंबी मुद्दत इसी हाल में गुजर गई। ताहम क्या ये देख नहीं रहे हैं कि इस सरजमीन को हम इसके किनारों से कम करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? फिर क्या यही गालिब रहने वाले हैं? इनसे कहो, मैं बस वही के जरिए से तुमको मुतनब्बे कर रहा हूँ, मगर ये बहरे हैं और बहरे पुकार को नहीं सुना करते जब उन्हें खबरदार किया जाए। ए पैगंबर, इस वक्त तो ये मुतालबे कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का कोई झोंका भी इन्हें छू जाए तो पुकार उठेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। इन्हें बताओ कि रोज़े क़यामत के लिए हम इंसाफ की तराजू रख देंगे, फिर किसी जान पर ज़रा भी जुल्म न होगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको लामौजूद करेंगे, और हम लोगों का हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। हमने मूसा और हारून को फुरकान और खुदा तरसों के लिए एक रोशनी और याद दहानी अता फरमाई थी। जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और वो क़यामत से लर्ज़ां तरसां रहने वाले हैं। इसी तरह ये कुरान भी एक बाबरकत याद दहानी है जो हमने नाजिल फरमाई है। फिर क्या तुम लोग इसके मुनकर ही बने रहोगे? इससे पहले इब्राहीम को भी हमने उसके शायान शान, उसके हिस्से की हदायत अता की थी, और हम उसको खूब जानते थे। जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये क्या मूरतें हैं जिनसे तुम लगे बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। उसने कहा, हकीकत यह है कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी एक खुली गुमराही में पड़े रहे हो। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास सोची समझी बात लेकर आए हो या हंसी मस्खरी कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वही है जो ज़मीन और आसमानों का रब है, जिसने उनको पैदा किया है, और मैं तुम्हारे सामने उस पर गवाही दे रहा हूँ। फिर अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर जा चुकोगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ ज़रूर एक चाल करूँगा। चुनाचे वो चले गए तो इब्राहीम ने उन सब को टुकड़े टुकड़े कर डाला, उनके एक बड़े के सिवा, ताकि वो उसी की तरफ रजू करे। उन्होंने आकर बुतों की ये हालत देखी तो कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत किसने की है? यकीनन वो बड़ा ही जालिम है। लोगों ने बताया कि हमने एक नौजवान को इन्हें कुछ बुरा कहते हुए सुना था, जिसको इब्राहीम पुकारते हैं। उन्होंने कहा, तो उसको सब लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो भी गवाह रहें। चुनाचे इब्राहीम लाए गए तो उन्होंने पूछा, इब्राहीम, ये हरकत हमारे माबूदों के साथ तुम ही ने की है? इब्राहीम ने जवाब दिया, बल्कि इनके इस बड़े ने की होगी, तो इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हों। इस पर उनको अपने बातिन की तरफ से जरा तनब्बा हुआ और उन्होंने एक दूसरे से कहा,
حقیقت میں تم ہی ظالم ہو۔ لیکن پھر اوندھے ہو گئے اور بولے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلیں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور اس کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا، اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح اس کو بھی اس بستی سے نجات دی تھی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا تھا۔ یاد کرو ان سب لوگوں سے پہلے جب اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یقیناً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں، اور ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، سو ہم نے سلیمان کو وہ قضیہ سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے۔ وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا۔ پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے۔ اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے پکارا تو ہم نے اس کی فریاد سن لی، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔
اپنی خاص رحمت سے، اور اس لیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہو خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی عنایت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی۔ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا کہ پروردگار، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا پر بھی، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت رکھتے تھے، اور امید و بیم کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے اور ہمارے آگے سرفگندہ رہنے والے تھے۔ اور اس عورت پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا تو اس کی صحیح رائے گاہ جانے والی نہیں، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو، اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوجتے رہے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے زبور میں معزت کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے
जो हमारी बंदगी करने वाले हैं। ये तुमसे आज़ाब का मुतालिबा करते हैं और हमने ए पैगंबर तुमको जो भेजा है तो दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम अपने आप को उसके हवाले करते हो? फिर अगर वो आराज करें तो कह दो मैंने तुम सबको यकसा खबरदार कर दिया है। मैं नहीं जानता कि वो वक्त करीब है या दूर जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। अब मामला खुदा के हवाले है, बेशक वो ही जानता है, उसको भी जो सामने कह रहे हो और उसको भी जिसे तुम छुपाते हो। और मुझे नहीं मालूम, शायद ये फुर्सत तुम्हारे लिए एक आजमाइश और एक खास वक्त तक फायदा उठा लेने की एक मोहलत हो। पैगंबर ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दे, और फरमाया हमारा परवरदिगार रहमान ही है जिससे हम उन बातों के मुकाबले में मदद मांगते हैं जो तुम बयान करते हो।